बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों इस परा रीयूजिंग द वेस्ट क्लास 6th आज करो अमिक सवाल अमिक गोडनिक क्वेश्चन वाई शुड वी रिसाइकल थिंग्स इस क्या गो रिसाइकल करें चीज़ अमुक अत लिखियो तुम जवाब ये वी शुड रिसाइकल थिंग्स टू सेव आवर वैल्यूबल रिसोर्सेज बाय रिसाइकलिंग थिंग्स वी रीयूज वेस्ट दैट इज कलेक्टेड every day in our cities and villages. Recycling things save money, thereby increase the economy of the country. गो चीज़ रिसाइकल करें तिकेज तम सको रिसोर्सेज बचे यम कीमती रिसोर्सेज तम हेको बचे अगर रिसाइकल करो चीज़ डेली वेस्ट नान दह दह सिटीन मज विलेजन मज अगर इस रिसाइकल करो अम सको पोस ते बचे अगर इस रिसाइकल करो पत् बे रीयूज करो दोम क्वेश्चन अमुक वाई इज इट ईजी टू रिसाइकल प्लास्टिक और मेटल प्लास्टिक या मेटल क्या ईजी रिसाइकल कर metals are easily recycled because metal scraps are easily collected with the help of magnets even from dirty water and drains. These scraps are recycled into new steel and other materials. On the other hand, recycling of plastics is not simple, but they can be recycled and shaped into different objects. Third question: why is plastic dangerous for health? अमुक आंसर लिखियो तुम प्लास्टिक इज डेंजरस फॉर हेल्थ बिकॉज इट इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस that is it cannot be decomposed. Certain chemicals leak from plastic, mix up with water, making it unfit for drinking. You go three question what are the benefits of recycling paper? अगर इस रिसाइकल करो पेपर अमिक फ़ायदे क्या रिसाइकलिंग पेपर सेव्स आवर वैल्यूबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज by reusing the waste paper we can save money. Japan now makes half of its paper by recycling. अगर पेपर करो रिसाइकल अम सत हेको वैल्यूबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज हेको बचे कुल हेको अम सत बचे रीयूजिंग ऑफ वेस्ट अगर वेस्ट वेस्ट पेपर अगर रीयूज करो अम सत हेको पोंस बचे तो जापान तम पन नेसफ पेपर तम आज कड़ान हाफ ऑफ इट्स पेपर बाय रिसाइकलिंग सम हाफ पेपर नेसफ तम ओड हिस्स तम अमी रिसाइकलिंग सर यह रिसाइकलिंग ऑफ पेपर तम कर यूज अम पे पाँचम क्वेश्चन टू वेज ऑफ रिसाइकलिंग गिलास आर mentioned in the text. What are they? दवा गिलास रिसाइकलिंग ऑफ गिलास जो वे टू वेज तह लेसन परो अत मज मेंशन कर तो तुम क्या सो क्या in one way the used glass material is collected from the consumers or bottle banks. Then the material is cleaned, sold to industries, remanufactured and sold once again to consumers. In a second way, broken glass known as cullet is remelted in furnaces and then shaped into new bottles or other objects and sold to consumers. Godnuk tariq ch amuk used glass used शीश फुटमुत शीश यह कलेक्ट करा कंज्यूमरन निश या बोटल बैंक तमो मज कलेक्ट करा अम पत् क्या करा then the material is cleaned अम पत् यह क्लीन करना बे इंडस्ट्रीन वापस कन्न अम पत् यह रीमैन्युफैक्चर करना बे नए सर बनाना पत् बे वंस अगेन सोल्ड टू कंज्यूमर्स अम पत् बे यमन कंज्यूमरन बे अमे अत हेवान पत् बे दोयम तरीक अमुक यह ब्रोकन गिलास अत ये क्लेट वनान यह रिमेल्ट करना फर्नेस बोड़ मतलब कंटेनर यथ वारिया हीट यथ वारिया टेम्परेचर तथ मज गिलास शीश यह तथ मज मेल्ट गसान पत् हेकान अत बदल कह ऑब्जेक्ट बदल ऑब्जेक्ट्स बनत या बदल कह चीज़ नो कह चीज़ बनत पत् हेकान बे यमन कंज्यूमरन कनित ब्याक क्वेश्चन शेयम क्वेश्चन फॉर व्हाट पर्पसेस कैन वेस्ट वाटर बी
easily reused. یُس یہِ ویسٹ واٹر چھُ آسان یُس گرو منٛز چھِ نیران یا مطلب اِنڈسٹرٛیَن منٛز چھِ نیران یا یُس یہِ باقٕے یُس ویسٹ واٹر چھُ آسان یہِ کَتھ چھِ أسۍ بیٚیہِ ہٮ۪کان پَتہٕ رِیوٗز کٔرِتھ ویسٹ واٹر if recycled can easily be reused for agriculture purpose. یُس یہِ ویسٹ واٹر چھُ آسان یہِ چھِ أسۍ ہٮ۪کان رِسایکل کٔرِتھ یَتھ چھِ یہِ ویسٹ واٹر یُس یہِ ویسٹ واٹر چھُ آسان یہِ چھِ ہٮ۪کان أسۍ یوٗز کٔرِتھ کَتھ فار ایگرِکلچر پٔرپز زٔمیٖندٲری خٲطرٕ many water treatment plants have been involved in the purification of waste water. The National Environmental Engineering Research Institute NEERI is one among them. Satyam question چھُ وَنان mention the efforts that India is making in recycling things. اَمیُک آنسر چھُ India is making efforts to reutilize and recycles the waste through treatment plants in many parts of the country. The National Environmental Engineering Research Institute at Nagpur is also involved in developing suitable technologies for the treatment of wastewater and the utilization of domestic and industrial wastewater in agriculture after purifying it. 450,000 liters of wastewater is purified daily and used in generating energy in Gujarat. Question impact چھِ بیٛاکھ say whether the following statements are right or wrong. Put tick or cross in the boxes. یِم چھِ وٕچھِنۍ یِم statement یِم چھا ٹھیٖک کِنہٕ یِم چھِ غلط اگر ٹھیٖک چھِ تیٚلہِ چھِ اَتھ ٹِک دیُن اگر غلط چھِ یِم تیٚلہِ چھِ اَتھ دیُن cross. گۄڈٕنیُک چھُ Americans can save 75,000 trees if they recycle. New York Times Sunday issue. دَپان امریکہ یُس چھُ تِم ہسا بچاوَن 75,000 75,000 ٹریٖز ہٮ۪کَن تِم بچٲیِتھ اگر ہسا تِم یُس اکھ ایڈِشن یُس تَتہِ چھُ یُس سنڈے نِو یارک ٹایمٕز یُس اَکُے یہِ مطلب پیپر چھُ تَتیُک صرف سنڈے کُے یوت اگر تِم رِسایکل کرن تیٚلہِ ہٮ۪کَن تِم 75,000 ٹریٖز بچٲیِتھ یہِ چھُ ٹروٗ اَتھ لگہِ ٹِک یہِ چھُ تۄہہِ لیسنس منٛز پوٚرمُت یہِ چھُ اَتھ چھُ لیکھُن ٹِک. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ وی کین ناٹ رِسایکل پلاسٹِک دَپان پلاسٹِک ہٮ۪کو نہٕ أسۍ رِسایکل کٔرِتھ کینٛہہ أسۍ ہٮ۪کو پلاسٹِک رِسایکل کٔرِتھ تَوے چھُ یہِ غلط اَتھ چھُ کراس دیُن. کلٹ از انَدر نیم آف فار دَ بروکن گلاس بروکن گلاس یُس چھُ اَتھ چھُ بیٛاکھ ناو کلٹ اَتھ چھُ ٹِک دیُن. پیپر ویسٹ میکس 1/4 آف وٲلڈس ٹوٹل ویسٹ یہِ چھُ غلط یُس یہِ پیپر ویسٹ یہِ چھُ 1/4 آف وٲلڈس ٹوٹل ویسٹ یہِ چھُنہٕ 1/4 کینٛہہ. The Swiss and Dutch recover 50% of their glass from recycling. سوِٹزرلینڈ تہٕ بیٚیہِ ڈچ یُس چھُ سوِٹزرلینڈ کنٹری تہٕ بیٚیہِ ڈچ یِم ہسا چھِ رِکور کران 50% گلاس فرام رِسایکلِنگ گلاس چھِ یِم 50% گلاس چھِ یِم رِسایکلِنگ نِش کران رِکور یہِ چھُ ٹھیٖک اَتھ لیکھزیو ٹِک. India needs to do more to recycle her waste. Indiaہس چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ ایفٲرٹس ضوٚرتھ زِ سُہ کرِ بیٚیہِ تہِ رِسایکل ویسٹ یہِ چھُ ٹھیٖک اَتھ لیکھو ٹِک. باقی وسلام.